maremu oda kuni lenki khadi lenki odo fo be geri katakhaya kenni jatena jate odo bette be geri katakhaya yani jatingal kutunte jatande jatingal kutunte be tuyintambel ni filliga no misale seregana tandanga ike isino ko ngani damp fillo angana ikhone ke sino damp nakato angana isino ku damp pilla ngani khone sino damp to nakati begay atoko akama nati andanga atoko sino nakatiya akama ajat kutunti yakina ana ilitna no khadi ike sino ku angani khone ke sino damp sikko ngana bagay sino ku khadi atok sino tumya mare men ke jate ñaaxi bugan kamo ona safa ona tuyintambe ni fil bawol asino kuda khono ko sino titu ona ti misale akeni misino ni ona ken note x atanga ni sino damp fillo angani khone ke sino damp nakato yo khone ke sino nakati anaki khone ke sino nakunya y angani be abegi halu ku damp pille tok nakato ay litna nang khadi ike sino ngani khone sino ndam pisi ko ngana be sino ko atoktumo kenya ni mare megoti jati kutunte nyani kha galle nyano ko baba gana khampe fofo na ke bana ala nya aksino kula yon fofo khone khallo yon fofo ko gana ya galle kita asino ko do khone ko sino wala yitun mare mu jati ngalle kutunte nata dans un système d'équation du premier degré à des inconnus tuyintambe ni filiano mare mu jatingal tuyinte jatingal le kutunte angana mudanna jati ñaaxi bagandi abakati killu nakatiya killu ku nakati inati combinaison tiba kon xamne inati kilitano nata substitution kilitano nata graphique kilitano nata déterminant mare me kukulenu mane kukilu nakati alla ga dunya warni ke misali ga warkina khaya jatingal kutunte ke warni aya khemuru tikillu ku nakati bane su combinaison ayani kappe ni kefme substitution ayani batti wutte graphique ayani khilinde e ado fobe gatna danga déterminant ayani khirinde kenko mareme e ona ya bagande jofa iganati ona ke ya bagandi ke jasingal kutunte ona ya bagandi otaga bak killu kubeni killu nakati killi fana igatni combinaison na degré combinaison kapenen angi kapmera am khoto fani gatni j'élimine x j'élimine y na x bege lew wala na y bege ana monna x bege x ni ko andi coefficient ni ko fay ke x man fona kane ke xaman fona kane mare mu kundunya ni ke jatingale o tinga to na ya bagandi de ya bagandi mo fona kili fona igatni ci fobe danga combinaison ni kefme ani kapme kam ko anga ma ni kefme ana x kita manna giden sino kita anni fermina wona ke sino nga bakko ga nyana khafu ga batel mo bi anga manna x kita ni y ka éliminer anga manna y kita anni x a éliminer donc ake sigo fila siga fana anna sino munna x kembele lo ina tadanga khalo munati j'élimine x ni x bakke anga x bakke x ki kane ak yat coefficient ke aga jokin kubeni minan bano ke kane filloani ke kane banene fillo banana minan bano bane ke abuceni anni ke akatta fillo anga ke got fillo anna ajate ke sukat fillo o gaf ke benya ona saf ona tire wurudi ko rasuf kot fillo ke kane bane nak kam ke akot bane anga fufu kot bane to kimne n'importe quel
valeur multipliée par 1 est égale à lui-même, donc ou elle-même. Donc on a comme qui aurait on a x à éliminer, x n'embêté. X là est baqué, oti an ferna x ni kane gabano, ke x kane anyani ke x kane filoane, kebe horengeni anni wurud anni kenya katta folle meke. Agam keti anna ke kane fo era anna ke kane fo era. Kamu ke on tilactona sa fimo. Wurudu ke on a su kotu fillo. On kotu fina. On a ti implique ke mudo kebe gambana, aga kebe ki nawreni kamu ke fonti len a stock mo ko nya. Wurudu ke 2 fois x agam 2x. 2 fois moins 3y agam 6y moins 6y. 2 fois 6 agam 12. Ken kunga x ni kukane fay bano de fillo ane ke kane fillo ane kren kane sa x ni kula Allah ibakame. Angana ibakame li coefficient ngana bano ni valeur an manyana ani ibakame an moyen ro na equation fillo anati ken première équation ken deuxième équation. Anati jat fana ke ndo begi jat fillo ke begi. 2x moins 2x ako gat signifie begi. Afu an tokko fofu ndxel. Qui moins bégaire, quand le man accroché, moins fois moins 1 plus 1, ou le plus 1, donc moins 4y plus 6y est égal. Hier, 1, hier, maintenant à 4, 4 moins 12, et moins bégaire, à l'on a Québec, il y a moins de plus 1 mara, oti ani bakmera, Québec, on a 15 signes la canne, on a 15 taoumas la canne. Tumudo na katanga ni be fillo antok de y khatumu ke do na katoke kan koren tumu koren ke be tumu kan plus nyen donc ke be akite plus nyen la kan na kato do tamro fillo bane plus nyen kan na kato plus nyen kan tumu ke moyen kan ani bakame ke be koren na ke simili na kato tamro fillo ngani be me atoko sebuya kha tamro fillo ka ya korni moyen kan moyen wuto ngana mona électrique de ke entre de ke do y ke itu gonta woro fonya ina. Il faut qu'on ait transposé à telle division. Y est égal à moins 8 divisé par 2. Y n'a pas gagné. C'est bon, on a 30 filo. 4 moins 4. Ou Y est. Attends, comment est X. Quel a dangi maremu. Ou Y qui a X. On a X qui a. Que l'égalité n'a pas de combinaison. On a ni le fallait radi. On a X Y a éliminé. Autant na mulana y kita anna x kita ni y kha éliminer filande anati j'élimine y mumulla na y bruxa angana y bruxa kenya na x angana y kha bruxa faram mo kian anna ile falle y ke man fona kane na khato x ke y man fona kane sikko minam bano folle men ke allant ke fona fofo allant ke 3 fois na sikko allant 4 fofo anga nakto kita pachamanya ana kam ke xale na fois 3 ana ke fois 4 kebe akane 3 3 fois 4 12 4 ya na fois 4 fois 3 12 kenkunga kam ke équation na su fois na sikko urur ke xale na xa su koto na to kenkunga ba ke kane sikko ari ona kam ke su koto sikko ke akane na to na urur ke su koto na to ogande do kebe kita aya fayke 4x sado kinga odu fe nan ton on 4 kenya kha anna safani mo annati 2x moins 4y égale à 4 x moins 3y est égal à 6 ken ko nganati implique ala kebe kini ayani siko taxoro ko fili tum 6x naxato taxoro ko sikki tamudo filo naxato taxoro ko fili xale tamudo filo 4 fois x agam 4x moins 4 fois 3 moins 12y est égal à 4 fois 6, 24. Quel est dingue? Ça, y qui est sumban. Kamu ke x qui est sumban. Y qui est sumban. Bah, sumban 2 nesu plus nesu kane. 12 nesu moins nesu kane. Ana man deber na khadi ana moins nesu na khani bakame. Ana ti équation fanake, jat fanake ni jat filambe. Premier moins 6
moins 4 tout mon waxtu nga bi nga top filo donc 2x qui moins de qui moins fois moins 1 plus nyakata jati su angadi kita hari ga tan tampilo ko be an tanji ko be ge tampilo ko be ge khadi khafuni iga 3x moins 2x khafuni aga khafu 2x plus 3x 2x moins 2x khafuni 5x moins 5x khafuni jati bane ke 12y moins 12y ko khafuni awre khafuni ken tax jati fil yoro yang tabodo 12 moins 24 tamudo filo angana tampilo ko be ge atoko tampil na to ngani begme tampil filo antoko tamudo filo antoko tamudo filo ko bega toko 12 ke tamudo filo ke akani man fone plus ke 24 kane mo nyalone mo bane plus mo bane mo ngata ni golnya domi ngani golnya domi ani bakmiya tamudo filo tampil na to ngani begme tamudo filo antoko ha kebe hore ngeen kenya sinlani tampil na to ke aya hore na sinlen ki kenga du tanati dx est égal à moins 12 ana mana x kita dk ko na dk adin dk na daga dk sa ga na fa na ga sa daga telle ni minne ado x ki tukkan tu ni mi awri ni ko tuntu ni mi aga ga telle diviser aga ni mi tukkan tu diviser x ki est égal à moins 12 dk ande dk ni fo na da diviser tamudo filo nga 30 filo aga mutumo awri x est égal à moins 6 odi x kita odi y kita ana luta système d'équation jatingal kutunte amna aya hembagandi an safal kuna nat s est égal ani ko reñawni anari x yar ke bitan 15 kan moy 6 y ngal ke bitan ke lo falle moy 4 marimu ana ki dun toho ke kilifana o gadi solution ko be kita awra xisse wuyu sino tunis agar jati ko mo awra xisse ko wuyu agar kebe ko amanke tum lemi nga xawaya kebe ko amanke senat moy 4 moy 6 xana ha ko aussi o gado jati o gado yaxtan sudu ya to ya ko sik o gado ber ya xesu oni ko ya ko bana kit o gado ber bot kille su on ko ya ko bana ko bot kille su solution bana ko kit maremu ya bagan kil filande gatin fo beda substitution ayo ni patti wutte anna fo muru anna bane wutu anna tirer andaga ari patti inati on tire x en fonction de y ou bien on tire y en fonction de x ensuite on met x dans sa valeur ku fili ku jatu fili anna x wutu nok wala y wutu nok oka kebe kon farawlo munda fo ne kenya kebe fo kan dabati ko fi sanya gant fo ko x fonte anna kin tire kenya nini annati je choisis l'équation D anna seconde filande nga auto akebe kinina x moins 3 y est égal à 6 anna x tiré implique ana mana x dan ki aden falle x gemme 6 qui a été dingra qui ngari moins 3 y moins ana fon transposer moins ya kare gara falle plus na ya kare ana plus 3 y que x jangata anna encadré anna kiri ke ya bagandi kille o sini ma kan foni haragna na hallo mo yoni gantu mulla ay sen aneni annan kille ta hundi internet du cross ke ga dangi ngar ke equation sikani ki jar sikani kita annati jar sikani gandu bagan fillo an bagan jar fillande ke andu ga aron sika angara wut ke ma ga ke no annati 3 dans 1 ke jar sikani ngitel la ro premier ke na fari bat ken kuma oti sikandi ke woron premier no sikandi ke xn o x o tan x ribat sikandi ke gamako be amako filande ke amako toti dx d anna parenthèse mo anna x kirono dx red x ni kan anna kan le 4x ni bik anna bikile dx moins 4y est égal à 4 x kan fa a fa ganari batte awren 6 plus 3 y an man diga ne ke development def ke de ke be sangalle ke awron de ke fofo ga gore ke no de ke ado asu ko aya fo nasu ada su kappa anata 2 fois 6 12 plus 3 2 fois 3 ana gani 6 y kenyeme moins 4 y ke be ga falle est égal à 4 kendi magala x nto ko maka y ke nyawni ke fne
6y moins 4y y c'est tout bien na fil na to diga to y ni filia est égal à qui 4 égal à fa qui 12 égal à fa 1 moins 12 kendi maketa ati y ni fili de y ka gemme 4 moins 12 a gemme danga moins 8 y an man de ben kita an ta transpose na moins 8 divisé par a kebe kinoya 8 anga takan filo agam na to moins 8 anga takan agam moins 4 y gemme moins 4 ko y kita adoman x ana x murno ma tan tel kam x alla murno yata alla taro kam ko bani sukena ba wan y kita xaru yer kianen anati 3 on a selon 3 comme il m'a 3 de x game 6 plus 3y alors x game tout mu plus 3 fois y moins 4 3 fois moins 4 alors 6 3 fois 4 12 plus fois moins alors moins 12 tout mu en attendant de fil de game moins 6 ça alors ogre x kit kebe fana ke y game moins 4 watch y game moins 4 fana ke x game moins 6 watch x game moins 6 ken ko ngay suni ya baale ke bagandi anno ganati solution ala ngel kebe anna ro gore no nanti x ke xani ke sankani moins 6 moins 4 ma tromper de anga y xale sankani marimu oka fobi wala ayani jati ya bagan mo sikandi gatin kebe danga graphique khilinde ke ganya mo ko be anni a repère de berni nga repère de berni x fa ki at ab 6 y fa at keda y at de 6 axe désordonné ki nga lutan ma nyana kudo équation su jati so nan ka ta khili a wajibin tenan kamma manna tobbu fili amur bakke tobbu ko fili hawna murnu ani mani fotuta fana kani man fotu filande ke anake murnu onati kenku anani mulana khili manna tobbu fili amur ani man tobbuta kenna dangi oti anana mulla anna jate kutunte khili a wajibin kamma manna tobbu fili awta ala kutukunda ngala tan ki ngir wor mo be akhili na kala kunga wal kundu an tabu fili awta tob fana ka nyimantini na misale ngoto a bakta ki akuma sel x kana 0 su y kan kangon man ani man kunta wala sel x kana 1 su y nyan man wala y kana 1 su x nyan man angana an bana an bana to wala na bana an sel x kana 0 wala sel x kana 4 an su wande an sel x y kana 0 x nyan man ne an bani ka rone bani ka nyimman ke mur x kana khaf ana ko seksa awre fillo fois khaf fillo ta khaf moins 4y est égal à 4 fillo khata or khaf wanta awre fillo tudu moins 4 est égal à 4 y est égal à 4 sur moins 4 sur 4 awre moins 1 awre ni kenno ko ya moins 1 antum kelwa c'est x kana khaf su ana anjat ko tinte safa amna safa na x ribat na calcul na yahimu ile tim katte baw na to taxan naxto ta na taxan naxto to bani kem bani sini mo yakale moy zo ewa ana sel y xana qaf ana njati sax awre dx moins 4 fois 0 baw y andi ko xafwa est égal à 4 ki nga to xanda 2x est égal à 4 x demande 4 divisé par oti geli kenku nga maremu oti angana nyamula na top filande muru kikile harbita Allah jopant x khama 0 ke khadde ke bal top bani ke anati be y kana khaf misali anna njati kutunte sama dx moins 4 y 4 y awre 4 fois 0 ba wali de nga khafwa est égal à 4 kiken suna khafwa keta atakhmine dx est égal à 4 angana mana x kitan dk do x ke fois antena division nakato takan tabul ana takan fillo gam fillo donc x gam dia ana sa x gam dia ok anu tuki ko na ko liberni ambule anda ko bur kenga douta équation finlandege
onati jat filande onati jat kutut filande ko naka khile mur ana khile mur manat anat misale gel x gana baane y ñan mom am safal anna saf oti x awre 1 asana baane moy 3y est égal à 6 ken ko an haalde y kana akidi aken daga plus ñana ka tan moy awre moy 3y est égal à 6 plus 1 tout mo na baane ke fay ni ron moy 3y est égal à 7 en haaju man y ke y est égal directement moy 3 ke moy lay den moy 7 sur 3 ñeru anga taxandi sikko atal gemu filoya virgule atal gemu 2,6 2,3 atal gemu 2,3 kin ko ngana x gana baye su y atal gemu 2,3 point fil tobi filande alla tarbi salat x gana xaf wala y gana xaf wala ken ko dara x gana xaf wala y gana xaf x ñama me y gana xaf su an nan jaten taawde iti ke hilan y gana xaf x kan ken Allah x moy 3 y awre 3 fois xaf 3 fois 0 est égal à 6 3 taawul xaf 3 tudu x tel gema me tout mo tokta x est égal à 6 awre 6 ñet ki nga luta ku anni bur ku anna xawandi safana mo doyna anga tobu filikita jat ko tum gistu anga tobu filikita Allah ken jati khilin khilin amati jati khiyat équation de la droite on a créé son kan xalne khil tolonge ana khil tolonge ko ana angula na droite ko a oti 0 do anya na place gis ken 0 nyawra na ni kamul ken anya 0 do 1 ira qui point on point A B D x yangam filo x bani ma filo fa na to beler iga ki ngome khafujan donc atokata ken point B ke équation fana abakti kia ke équation fana abakti a do b ana règle nguto ana khile ana khile kana mo filo kam ke droite qui est en droite si équation fana ka droite kia équation filande ke anna point ko taawon di batte oti abakat point C ha point C a coordonné ni kebe 1 ado 2,3 x qui est 1 enfin 2,3 qui est 1 qui est 2 2,1 moins 2,3 ça 1 do 2,3 ni ket ni enfin ki aga ado 2,3 to gemi nok bera qui point on point C point D 6 ado 0 x 6 ni mine 1 2 3 4 5 6 x 6 ni donc y est 0 wala tax 6 4 ke droite filande a habakt ki droite fana ke khide ki am tromosri yo xanat nanti règle to mara o de khidata kudo mari ngula fam mo abak ke point C à le point D anna règle mutu anna taxuni fil kam anna droite trace am trum anna droite trace an ni an solution ke tikambo droite fil gom mi nokube o fe ki am gom I gom mi nokube igom nokube anga mana x ntu anna tirer katir anga tobe ke moins 1 moins 2 moins 3 y ngemi moins 4 x ngem combien anna rapproché de 4 kam o ga kilo ko ila be kem balla xawti moins 6 xanat nanti o repère qui a servi quoi ba wodi kuto yi moy ko xelu ta ko ndoga di graduation kiri quoi kenyani donc graphique à méthode nkundo an point fi l'amour no jaat ko tunde su ngana point fi muru anna koto ngana ataxu ngana point fi muru anna xilem xili kendima xilu ko fili ya gem nokbe anna approche de 4 y aga sokkebe kam y anna segen kam aga gem kebe ay x nkin maremu kiani e ki méthode filande ke ya xmori kil filande mareme
jatingal kutunte ñaax bagan killis naxtande ay gani gatin kebe danga kille kebe da déterminant xerxerende déterminant ola formel kinanga atigana jat kutunto fili kinanga ga tandanga ax ado by est égal à c et tandanga dy est égal à p par exemple itandanga on a ça itiga tandanga ax plus by est égal à p igatandanga cx plus dy est égal à q ama déterminant kita manna déterminant général ñamur fina quel déterminant général ageme a c ado b d anako sa angay safa ani calculer angay jatini anna kedo ke fois na kero ke fois mana kedo ke fois na anna kedo ke fois ni begge kenga auto na déterminant x calculer x déterminant anna calculer kammo iti x ni kani an falle xallu ko auto x an kani falle xallu ko ani ko nyawto amma safana anna saf peki ko biga falle anga auto kon x ni ira ni x xallu ko anna ko kal auto anati b d ken mana déterminant de y à calculer y déterminant à calculer ne an man de berni peki ki anna safere y ni ra na x xallu mutu c ado c ani mena misale kebe go maka on a mo déterminant calculé marine on a x déterminant calculé on a t déterminant général on a calculé a gem mamme oti on kiawt kebe ga do kebe ga ki x kan mon fone d ki x kan mon fone anya rant fo awde banene na ban nanyata nalli na bane nani filen nani fidriya après ken alta and man na ki kan kebe ga ki kan moy 4 nyane qui a quand même fourni moins 3 déterminant général calcul kundo qui a luta anati qui do kan ni fois 6 2 fois moins 3 de moins 6 qui moins fana kin nya kin man ki xare ki fois 1 fois moins 4 agemi moins 4 moins ana plus awre tumu angana moins tumu moins 6 plus 4 agemi moins 2 on a le déterminant de x. Déterminant x or comment on a yere c'est l'angle nga formule qui est sous autant dans déterminant x and p qui out qui va faire na ça fait qui demande na y xalu ça va faire px ni mané yere 4 kilo 6 4 de 6 ani ça qui demande na ko ça moins 4 ado moins 3 ana golnyati ana kilo qui forme 4 fois moins 3 égale moins 12 kendi ma 6 ke moins 20 ke to 6 fois moins 4 égale moins 20 égale moins 24 aureni kena plus moins 12 plus 24 asu docteur gemi 12 déterminant x égale 12 déterminant général égale moins 2 déterminant x égale moins 12 on a déterminant de y calculé déterminant de y déterminant on a calculé p que de qui kan safnira qui pendo qui ansaf kane qui xalen son falle pedo qui ken ko biga falle qui awreni 4 ado 6 kendi mané a x xadu ka safan d ado 1 kendal ge manda man neketa ani fois 2 fois 6 12 moins 1 fois 4 4 12 angana 4 begei atel ge manda nga segwa 8 mari mo déterminant x kita o déterminant général kita o déterminant x kita o déterminant y kita kemi ke ya mo kili anene anga de ko kita ta atok man na x mur anga na x mur no formule kita ndanga kille kita ndanga na x mur no antina x est égal à déterminant de x divisé par déterminant général anga y kita ni déterminant y mur no hadi anga na calculer na takandi déterminant général ba ndax ok o ko uta o ko hajun x x la gam kebe ane ñene kita ba waro déterminant x calculer déterminant x même 12 ana takandi déterminant général kama moins 2 tamudo filo nga takan tumu ak nga takandi tamudo filo nga takan filo agam tumu ba kha filo ke moins na kane awre x tel gem ranga moins 6 on ke ñakita haga na kilon to waro ko beni burxa waro moins 6 kita
ya ko kusu od ku solution ban ko ya bana kita ngar mur kille su ku banen aman y hakita an man déterminer y 8 an na ta déterminer général moins 2 8 an ta kan fil do gem na to applique y est égal à moins 4 od x kita y kita maremu kiani jatingal kutunte angadu muru mo su ang bot kille ko na dang bor baye su an ya banu ko kita x na ga manda moins 6 y na ga manda moins 4 ke jati kuma ke jati ngal ko tunte be ko kita aya gane ke ang bot kille su mo ban ko lot ken mari me anga kita donc ani mi la vérifier ne anga 6 ke nya moins 6 anga ke nya moins 4 an 6 ne kita anga ke nya moins 4 anga ke nya moins 6 moins 4 an 4 kita misale fay oti x ge moins 6 moins 6 moins 3 fois moins 4 on va dire que l'on va 6 qui tourne à faire moins 6 3 fois 4 1 12 plus 12 en tout tam le fil on a tout mon bébé donc tout moi maremu on a rien péré final